कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वादेव मध्य गुरुपाद पद्म परमहंस पर आचार्य वर्य अष्टोत्तर शतशील भक्ति वैभव प्रिय से महाजनकर सेवक भजन कमले षष्ठांग दंडोत प्रणिपात करता तांकर हित प्रार्थना करी। जगतगुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई प्रभुपाद तुलसी भजन षष्ठांग दंडोत प्रणिपात तांकर हित प्रार्थना करी। मध्य शिक्षा गुरु परमहंस भक्ति सद केशव गोसाई महाराज भक्ति विचार विष्णु विश्वचरण को षष्ठांग दंडोत प्रणिपात तांकर हित प्रार्थना करी। समस्त आचार्य वर्य गुरु परंपरा गुरु वर्ग गौड़िया सरस्वती भक्त वृंद समस्त कमल षष्ठांग प्रणिपात प्रार्थना करी। वैष्णव वृंद संप्रसिद्ध वैष्णव वृंद भक्त वृंद मातृमंडली भगवत कथा रसत्यश्रुति भक्तजन वृंद ग्रामवासी भक्त वृंद समस्त चरण वांछित षष्ठांग प्रणिपात प्रार्थना करी। गतकाली आम आस्वादन करथिले भगवान जो कलिजुगर जीव मानकर आत्यंतिक कल्याण पाई जो श्रीमद् भागवत जो सृष्टि करछंती तारी ऊपर हम आलोकपात करथिले किछि महिमा कीर्तन। भागवत होचंती जगतर सबु जेते प्रकार विद्या अच्छी सब विद्या एतरे कहा जायछि। जेमती भगवान कृष्ण जितले मथुरा गले संदीपनी मुनि पाखरे पाठ पढ़िले गुरुकुल रे केते दिन पढ़िथिले 64 दिन पढ़िथिले केवल 2 मास 4 दिन 64 दिन रे 64 कला शिखले से माने सब प्रकार विद्या से भीतर अंतर्गत भगवान जो 64 दिन रे जी पढ़ी जो पाठ जगत समस्त विद्या से अच्छे से सब ऊपर आलोकपात करा है। विशेषकर भक्त चरित्र भगवान का चरित्र पर आधारित श्रीमद् भागवत कहीं ना ये हूँ अत्यंत निर्मल चरित्र। ये भगवान कृष्णकर नाम रूप गुण जस लीला परिकर पार्षद तांकरी ऊपर आधारित है। प्रथम नवस्कंद पर्यंत विभिन्न कथा कह जायछि तापर दशम स्कंद चरित्र कथा कह जायछि एकादश द्वादश स्कंद भी किछि ज्ञान कथा आलोकपात करा जायछि। अच्छा कृष्ण चरित्र प्रथम कहीं कहले दशम स्कंद कहीं कहले ना प्रथम जो प्रथम स्कंद नवस्कंद पर्यंत जेते सब कथा को से कहि चंदी एते विभिन्न भक्त चरित्र अछंती विभिन्न प्रकार शरीर तत्व प्रकृति तत्व जीव तत्व विभिन्न प्रकार इंद्रिय विभिन्न प्रकार कर्म ज्ञान जोग केते कथा सब कहिसंती एसो जण धीरे धीरे सुनिबो धीरे धीरे तार से अधिकारी ही पर कृष्ण को कथा रे प्रवेश करिया पाए एते भागवत को धीरे स्थिर सुना जाए। सब कथा तो सीमित समय भीतर कही हबनी संभव नहीं अल्प समय भीतर कि 2 घंटा खंडे मिलुथो से केते कहया से किछि कहे कीर्तन टिके दरकार महाराज गीत टिके दरकार विरक्ति लागुची आजिकल लोकंकर माने आनंद दरकार सेमती होची प्राय जोड़ी देखा जीवो कथा अल्प गीत ही बहुत से आनंद मिलुची जा हो जेन केन तेन प्रकार मन कृष्ण अभिनिवेश जेकोसी उपाय हो मनटा कृष्ण पाखे लग जावा दरकार
यही हूँ वास्तव आमर प्रभुंकर कृपा। ये गतकाली आस्वादन कर महिमा कथा सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति विनाश श्री कृष्ण भयं नम एक कथा कह जाइतिला। प्रणाम कर श्रीकृष्ण के चरण रे शुणी थे कथा आरंभ केमती है भागवत कथा चरित्र शुणी थे विशेष करी भागवत कहते शंकर भगवान कहते भोले बाबा चरित्र एक प्रकार अच्छी शंकर जी समाधिस्थ अच्छा महादेव आश्रम अच्छा किए जगदम्बा जगज्जननी पार्वती मैया ऐश्वर नारद जी आसीगले बाबा नारद नारद पचार माया प्रणाम माता श्री प्रणाम कले सर्वकुशल तो ये कहले हाँ नारद जी बड़ कुशल अच्छा किसी असुविधा नहीं तो ना किसी असुविधा नहीं नारद तो जानी जोड़ी जीवे किसी गोटे करेंगे सी लीला दरकार लीला माने झगड़ाझाटी करेंगे लोक मैंने भाव नारद गोटे झगड़ाझाटी करती ना सेमती नारद जहाँ भी कर भगवान किसी लीला प्रकाश हो किंतु आजिकल जदि किए दी जन को किसी कथा एपट कथा सेपटे सेपट कथा एपटे झगड़ा करुवा कहे नारद भाया से ठीक नहीं नारद का चरित्र बड़ा सुंदर चरित्र भगवान का परम भक्त सी जहाँ भी कर भगवान का लीला को पुष्ट कर से कहले अच्छा माता श्री शंकर जी आपन भल पाँच ना ये कहले अरे नारद एमती कौन पचार शंकर कौन मत भल पाइबे अरे सी मोर स्वामी पति परमेश्वर सबकि से मोर आराध्य से मत बहुत भल पाँच सतरे भल पाँच ए सन्देह कौन तार से सबकि आप कहते निश्चित रूप से अच्छा गोटे मुझे भाव कहून थे किसी केमती जान तुम जाच से कहीं मुंडमाल बेकर पकाउं गलार जो मुंडमाल शंकर जी पकई कौन पर जाच ना मु तो जानी कहते सबू जाच सब कहते कि गुप्त रखी ना आपन को बेसी भल पाँच से लुचाई रखी एति कहीकि नारद काम होगा से हरे कृष्ण कहीकि चलिए एपटे पार्वती बड़ मुंड बथार कारण होगा कहले ये भोले बाबा सब मत एत प्रीति कर गोटे कौन पर से मुंडमाल पक मत तो कही ना सी अभिमान रे बसिले अभिमान कर बस शंकर जी आसिले समाधि भग्न आसन से देखले जे पूरा सुनसान सब सुनसान है सब चुपचाप क्या पार्वती सामना को आसुना देखी पाले जे ये गोटे कोण रे बस मुंड पोतिक अभिमानी बस पूरा अभिमान रे अभिमान ये बुझीगले किसी गोटे असुविधा है शंकर जी अति सुंदर भाव मिष्ट भाव मधुर भाव कहते हे कहले हे शुभ्रे कौन आज चुपचाप बस कौन है किसी कहना कौन है कहना से पार्वती कहला आपण मत भल पाँच ना शंकर जी आश्चर्य होगा अरे प्रश्न ना मु तुमको भल पाऊनी जदि भल पाँच मो सम्मुख सब कथा कहते अरे देवी मु कौन गुप्त अच्छी तुम पाखे मोर सबकि उन्मुक्त किसी गुप्त रखी जदि गुप्त रखी ना ये जो मुंडमाल जो पकई यहाँ कौन पाई कहते यहाँ तो मत कही ना से शंकर जी कहले के नारद आसला कि ये कहले नारद कौन भूल विचार दोष दौच ना एक प्रकार मुंडरे प्रसन्न सी दुखी आ ना जगत नारद आसला कह ना सी आसत न आस तुम कौन मत कहीं पकई कहले ठीक अच्छे तुम तो पचारि न
ତମେ ପଚାରିଥିଲେ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି। ହଁ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ପଚାରୁଛେ। କହିଲେ ଆରେ ଦେବୀ ଏସବୁ ତମରି ମସ୍ତକର ମାଳା। ତମେ ପ୍ରତି ଜନ୍ମରେ ମରିଯାଉଛ ତମକୁ ପ୍ରୀତି କରିବା ପାଇଁ। ତମକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଏ, ତମର ପ୍ରୀତିର ସନ୍ତକ ସଦୃଶ ତମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତମର ସେ ଖପୁରୀଟାକୁ ମାଳ କରି ପିନ୍ଧିଛି। ଯେତେ ସବୁ ମାଳ ଦେଖିଛି ତମରି ମସ୍ତକ ମାଳ। ପାର୍ବତୀ ବଡ଼ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ। ଆରେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମରିଗଲା ପରେ ତମର ମୁଣ୍ଡର ମାଳଟା ଉଠୁଛନ୍ତି ନା। ପରେ ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ମରୁଛି, ତମେ ମରୁନ ନା? ମୁଁ ମରୁଛି ସବୁ ଜନ୍ମରେ, ତମେ କାହିଁ ମରୁନ? ମା ମାନଙ୍କର ବେଳେ ବେଳେ ତୃତୀୟ, ଶିବଙ୍କର ତ ତୃତୀୟ ନୟନ ଅଛି, ମାତାଶ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ନୟନ ଖୋଲା ଆଜ୍ଞା ବେଳେ ବେଳେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ବାହାର କରିବେ ସେ ପୁରୁଷର ଭେଦା ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ସିଏ କହିଲେ ହଁ ସତ କଥା। ନା କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ କାହିଁକି ମରୁଛି, ତମେ କାହିଁକି ମରୁନ? ଆରେ ମୁଁ ଅମର କଥା ଶୁଣିଛି ପରା, ଅମର କଥା ଜାଣିଛି। ସେଇଟା କଣ? ଅମର କଥା। ତାକୁ ଯିଏ ଶୁଣିବ, ତାକୁ ଯିଏ ପଢିବ, ତାକୁ ଯିଏ ଜାଣିବ, ସେ ମରିବନି। କାହିଁ ତମେ ତ ମତେ କେହି କହିନ? ତମେ ପଚାରିଲେ ସିନା କହିବି। ଛୁଆ ଯଦି କାନ୍ଦିବ ତାକୁ ମା କ୍ଷୀର ଦବ, ଛୁଆ ନ କାନ୍ଦିଲେ ମା କାହିଁକି ତାକୁ ଦୁଗ୍ଧପାନ କରାଇବ? ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ। ଏ କହିଲେ ଦେଖ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୁହାଯାଏନି, ଆକୁ ଗୋଟେ ନିରୋଳା ସ୍ଥାନ ଦରକାର। ନିରୋଳା ସ୍ଥାନ ସଂସାନ ଥିବ, କେହି ନଥିବ। ଇଏ ହେଲା ପରା ବିଦ୍ୟା, ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା, ଆତ୍ମତତ୍ଵ, ବିଭିନ୍ନ କଥା। ଇଏ ଅମର କଥା ପରା, ଆକୁ ଶୁଣିଲେ ମରିବନି। ଗଲେ ପୁରା ସେ ହିମାଳୟର ସେ ପୁରା ଅନ୍ଦର କନ୍ଦ ଭିତରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ଯିବା ପରେ ଡମ୍ବୁରୁ ବଜେଇଲେ। ଡମ୍ବୁରୁ ବଜାଇବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଯାହା ଥିଲା ସେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଉଡ଼ିକି ସବୁ ପଳେଇଲେ। ସବୁ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଏଇ ସମୟରେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କଥା କହିବା ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ଦେଖ ଦେବୀ, ଏଇଟା ବଡ ଗୁପ୍ତ କଥା, ସବୁଠୁ ରହସ୍ୟାତ୍ମକ କଥା। ଆକୁ ତମେ ଶୁଣିବ, ହୁଁ ହୁଁ କରୁଥିବ। ମୁଁ ତ ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇକିରି ପୁରା ତଲ୍ଲୀନ ହେଇକି ଭାବ ଉଦ୍ଦୀପ କି ମୁଁ କଥା କହିବି, ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ଦରକାର ତମେ ଶୁଣୁଛ କି ନାହିଁ। ତମେ କଣ କରୁଥିବ? ହୁଁ ହୁଁ କରୁଥିବ। କଥା ଟିକେ ହୁଁ ହୁଁ। ପାର୍ବତୀ, ଶଙ୍କରଜୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ କରୁଛନ୍ତି। ମଝିରେ ନିଦ ଆସିଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ। କେତେ ଶୁଣିବା, ଆପଣ 2 ଘଣ୍ଟା କଲା ବେଳେ ମା ମନସୁ ନିଦ ପଳେଇ ଆସ। ଥଣ୍ଡା ଦିନ ସବୁ କଥା ଶୁଣିବାର ଗୋଟେ ପେସେନ୍ସ ଅଛି। ପାର୍ବତୀ ମଧ୍ୟ ନିଦ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଇଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ନିଦ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଲୀଳା ପ୍ରକାଶ ଅଛି। ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଉଠି ପଡିଲେ। କହିଲେ ତାପରେ କଣ ହେଲା କୁହ ତ? ଶଙ୍କରଜୀ କହିଲେ ତମେ କୋଉଠି ଥିଲ କି? ମୁଁ ଶୋଇ ପଡିଥିଲି, ଟିକେ କ୍ଷମା କରି। ତମେ ଯେ ଶୋଇଥିଲ ଶୁଣୁଥିଲା କି? ମୁଁ ତ କିଏ କରୁଥିଲ? ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସେ ଗୁମ୍ଫାର ସେ କୋଟର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ଶୁକ ପକ୍ଷୀ। ସେ ଏତେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଲେ, ସେ ପକ୍ଷୀଟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଥିଲା। ଅଣ୍ଡାଟା କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ଅଣ୍ଡା ଫୁଟି ଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଶୁଆ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପୂର୍ବ ତ ଡମ୍ବୁରୁ ବଜେଇଥିଲେ, ସେ ଭିତରୁ ଅଣ୍ଡାଟା ଆସିଲା କୋଉଠି? ସେତେବେଳେ କଣ ନଥିଲା? ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଗୋଟେ ଯିଏକି ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଲୋକରେ, ରାଧାରାଣୀ ଗୋଟେ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ରଖିଛନ୍ତି, ଶୁଆ ପକ୍ଷୀ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଅଛି, ଶୁଆ ପକ୍ଷୀ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ସିଏ ସବୁବେଳେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଳିତ ପାଳିତ ହଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ହିଁ ଅଣ୍ଡା ରୂପରେ ଆସି ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ଠାକୁରଜୀ ଯୋଉଠି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଶଙ୍କରଜୀ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, କୋଟର ଭିତରେ। ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ସେ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ସେ ଅଣ୍ଡା ଫୁଟି ଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏ ଡମ୍ବୁରୁ ବଜିଲେ, ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିଲେ, ତାକୁ ବୁଡିଲେ ମାରିବା ପାଇଁ। ବିନା ଅନୁମତିରେ କଥା ଶୁଣିଲୁ, ସେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିକି ଚାଲିଲା। ଉଡ଼ି 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 ଗଲା କୋଉଠି? ପୁରା ସାରା ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଉଡୁଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରଜୀ ଏତେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ, ଭୋଲେ ବାବା ତ ଯାହା ଆସିଛି ମୁଣ୍ଡକୁ ତାକୁ ତ ମାରିବି। ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିକି ଦୌଡୁଛନ୍ତି ପୁରା। ସେ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଅନଳ ଅନିଳ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଚାରିଆଡେ ଉଡ଼ି। ଶେଷରେ ବ୍ୟାସଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଯିଏକି ବିଟିକା, ସେ କଣ କରୁଥିଲେ? ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ଜଳ ତର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପାନ କରି କରି ଜଳ ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ସେ ପକ୍ଷୀଟା ଗଲା ତାଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ପାଟି ଦେଇ ମୁଖ ଗୌର ଦେଇ ସେ ଗର୍ଭ ଭିତରୁ ଚାଲି ଯାଇଛି।
ସେତେବେଳେ ମହାଦେବ ଆଉ କିଛି ବୁଝିଲେନି, ତ୍ରିଶୂଳ ଉଠିଲେ ତା ଗର୍ଭକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା ସେତେବେଳେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ମାରନି। ଆରେ ଇଏ ହଉଛି ମହାଭାଗବତ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଅକିଞ୍ଚନ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ମହାଭାଗବତ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରକଟ ତା ଗର୍ଭରୁ। ସୁଖ ପକ୍ଷୀ ନୁହେଁ, ଏ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳି ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆତ୍ୟନ୍ତିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, କଳି ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ ଝିଅମାନଙ୍କର, କଳି ପରାହତ ଝିଅମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରି ଭଗବତ ଧାମକୁ ପ୍ରେରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଭାଗବତ ରୂପୀ କଥା ପ୍ରଚଳନ କରିବେ, ଏ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହବ। ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ତମେ ମାରନି। ସେତେବେଳେ କଣ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସେ ଶଙ୍କରଜୀ ଚାଲିଗଲେ। ପାର୍ବତୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ ହେଲା, ଆଙ୍କର ଏତେ ରାଗିବାର କାରଣ କଣ? ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ପାର୍ବତୀ କହିଲେ କଣ ହେଲା, ମାରିଦେଲେ? ନାଇଁ ହେଲାନି, ସେ ତ ଗର୍ଭବତୀ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀ ହସିଲେ, ତ ହସ୍ୟ କାହିଁକି? ଏଥିପାଇଁ ଲୋକ ତମକୁ ଭୋଲେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ପୂର୍ବରୁ ମତେ କହିଲେ ଅମର କଥା ଯିଏ ଶୁଣିବ ସେ ମରିବନି। ସେ ପକ୍ଷୀଟା ତ ଶୁଣି ଶୁଣି ଜୀବ ଅମର ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ତମେ ମାରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେ ମରିବ କି? ତମେ ତ ନିଜେ କହୁଛ ତାକୁ ଯିଏ ଶୁଣିବ ସେ ମରିବନି, ସେ କାହିଁକି ମାରିଥାନ୍ତ? ଏ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି କୌଶିକ ସଂହିତାରେ, ଗୋଟେ ପୁରାଣ ଅଛି ଗ୍ରନ୍ଥ, କୌଶିକ ସଂହିତାରେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେଇଠୁ ଭାଗବତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ତ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଶଙ୍କରଜୀ କହୁଥିଲେ, ସିକ୍ରେଟରେ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଶୁଣିବା ନିରୋଳା ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ କଣ କଲେ, ବ୍ୟାସଙ୍କର ନାରଦଙ୍କ ପରାମର୍ଶ, ବ୍ୟାସଦେବ ଜଗତର ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାଗବତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କଣ ହେଇଛି, ଆଜି ସାରା ଆଜି ଅନୁଗ୍ରହପୁରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ଭାଗବତକୁ ଶୁଣି ପାରୁଛେ। ଏ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ପୃଥିବୀର ଏମିତି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯୋଉଠି ଭାଗବତ କଥା ହଉନି, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ହଉନି। ତେଣୁ ଇଏ ଶାସ୍ତ୍ର ସ୍ଥିରୀକୃତ, ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ କଣ ହବ, ମରିବାନି। କଣ ଶୁଣିଲେ ମରିବାନି? ଭାଗବତ କଥା କହୁଥିବା ଲୋକ ଯା ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ନା କଣ ଭକ୍ତ ଯାଇ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ମରିବନି କହୁଛନ୍ତି। ମରିବା ତ ମୃତ୍ୟୁ ତ ହବ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଦେହ ହୋଇ ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରେ, ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ମାନା ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ? ତକ୍ଷକ ପରୀକ୍ଷିତ ମାଝ ଖାଲି ଛୁଇଁଲା, ସେ ସ୍ୱରୂପରେ ପଳେଇଲେ। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ତ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ, ଗୋଲୋକକୁ, ଧ୍ରୁବ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯମରାଜ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, କହିଲେ ନିୟମ ହଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଯୁଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକର ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଫିସ ଖୋଲିଛି, ଏଠି ଯିଏ ଜନ୍ମ ସେ ମୋର ଅଫିସ ଦେଇକି ଯିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ, ମୋର ଅଫିସକୁ ଜମା ବେଳକୁ ତମେ ଆସିବନି, ତେଣୁ ଅଫିସ ଆଜି ତମ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା ପୁରା। ତେଣୁ ଯମରାଜ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ। ଏଇ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତର ଚମତ୍କାରିତା। କାଳ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବନି, ମହାକାଳ ମଧ୍ୟ ସେ ହାର ମାନିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବା, ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କର ନାମ କଲେ କଣ ହବ, ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ମୃତ୍ୟୁର ମୃତ୍ୟୁ, ଆଉ ଜନ୍ମ ହବନି। ଯଦି ବି ଜନ୍ମ ହବ ସେ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ କରି ଜନ୍ମ ହବ, କୌଣସି ଭଗବତ ଧାମରେ ଜନ୍ମ ହବ। ଜନ୍ମରୁ ସେ ବୁଝିପାରିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ, ବୁଝିପାରିବ। ସେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଦାନ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜନ୍ମ ହବ। ତେଣୁ ସେଟା ମୃତ୍ୟୁର ମୃତ୍ୟୁ କୁହାଗଲା। ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବଡ କଷ୍ଟ ନା, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ବଡ କଷ୍ଟ ଏ ସଂସାର। ତେଣୁ ଏ ହେଲା ଅମର କଥା, ତାକୁ ଶୁଣିଲେ ମରିବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବତ ଆରାଧନା କରୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପାସନା କରୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ବେଗ ଦଉଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ବଡ ଦୟନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କ। ଲାଷ୍ଟ ଶେଷରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଢା ବୁଢୀ ଯାକ। ଆମ୍ବି ହେବା ମରିବା ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିବେ ଶେଷ ସମୟରେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ମରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯମଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଭୟରେ ସେମାନଙ୍କ ବିକରାଳ ରୂପ ସେ ଯମଦୂତ ମାନଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖି ଏମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଏଇ ହଉଛି କାରଣ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରୁଥିବେ, ତୁଳସୀ ମାଳି ପରିଧାନ କରୁଥିବେ, ତିଲକ ଧାରଣ କରୁଥିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରୁଥିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ସ୍ଥିତି ଆସିବନି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯମଦୂତ ଆସିବେନି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ଆସିବେ।
विष्णु लोक दूत मैंने आसे नवापाई जो मैंने पारमार्थिक पथरे ना जमपुर दूत मैंने आसे यही प्रकार नियम है। नमिषारण्य कथा आरंभ होता थरे 88,000 मुनि कलिजुगर लोक मान संसार लोक मान जो कष्ट पड़ुंट सुख टी मिलूनी कल एत सुंदर दुर्लभ मनुष्य जीवन टाक हर दौरान खाली खाई पी शई तेणु एम कल्याण करने कौन कले गोटे 1000 वर्ष गोटे यज्ञ कर आयोजन कले कहले 1000 वर्ष गोटे यज्ञ जदि करवा ताले एम उद्धार हम ये यज्ञ करेंगे कौटी ब्रह्मा पाखु गले ब्रह्मा को पचारे हे पितामह प्रणाम कले आम गोटे स्थान दिंतु जो स्थान आम यज्ञ करूँ सहस्र वर्ष व्यापी यज्ञ करूँ ये कि लोक मान कल्याण करने साधु सत मान अन्य किसी धंदा नहीं आएगा लोक मान कल्याण करने अंटा भिड़ी था यही हूँ आम भारत वर्ष सनातन संस्कृतिर मूल आधार ये एम निजे भजन करती लोक कल्याण करती से कहुई महत्तर स्वभाव तारिते पामर निज कार्य नाई जान तबु पर घर एम निजर किसी काम न थाए किंतु अन्य लोक उद्धार करने सारा गली कंदी बुलते माने भगवान नाम प्रचार करते भगवान कथा प्रचार करते अंततः से कथा को शुणी से नाम कर किसी लोग परिवर्तन हे किसी लोग संयमता आस खाद्य रे आहार रे विहार रे चालीचलन रे ये प्रकार संस्कार आसो आम जो बसुचे ना बर्तमान हरिकथा शुणुचे ये तो भक्तिपरक कि संस्कार आम जो प्रकार कर्म करिया से गोटे संस्कार से संस्कार गुण गुण स्वभाव स्वभाव कर्म विभिन्न प्रकार सिस्टम रही तेणु ये गोटे संस्कार है कुसंस्कार अच्छी सुसंस्कार अच्छी जब सन्त मान पाखे बसिया भक्त मान पाखे बस भगवान नाम करिया भगवान को कथा शुणिया ये गोटे कर्म ये गोटे कर्म टीवी देखिया से गोटे कर्म टीवी देखिया से किसी खराब जिन देखुवा सी कुसंस्कार हम कि सत्संग देखिए बसिया टीवी कथा ये बसिया ये गोटे कर्म कि सुसंस्कार सुसंस्कार उत्तम संस्कार आ द्वारा आम स्वभाव गुण सब ठीक हम कर्म भी ठीक हम तेणु ये सत्संग व्यवस्था कर जुगे जुगे सत्संग माध्यम सब लाभ होता मान ऋषि मान प्रत्येक पिता भीष्म कहले देख तुम्हें गोटे चक्र पठाऊँ मुझे चक्रटा जो भूमिस्पर्श कर तुम्हें से यज्ञ कर से चक्र आसला बुली बुली ब्रह्मलोक आसमी गोटे कहगला सी आसी पड़ा नैमिषारण्य ब्रह्मांकर प्रेरित चक्र नेमी जो स्पर्श कला से जगह ना नैमिषारण्य जो कहुई 88,000 मुनि बस यज्ञ आयोजन कर माटी बड़ पवित्र पूर्व बहुत राजा मान तपस्या करते यज्ञ आरंभ कर समय सूत गोस्वामी जी की भागवत सूत सोन को संवाद कहुई परीक्षित महाराज जो सुखदेव गोस्वामी हरिकथा शुणुते गंगा कूल से समय सूत गोस्वामी रोमहर्षण सूत जड़े महात्मा से बस शुणुते सुखदेव गोस्वामी जहाँ जहाँ कही सब शुणी शुणी से मन रखी शुणी शुणी आम तो ग्रंथ अच्छी पढ़ुचे श्रुतिधर कहुई शुणी शुणी सब मन रखी सी भगवत इच्छा आसी कौटी नैमिषारण्य को देखले 88,000 मुनि बसी भगत आरंभ को यज्ञ कर तेजदीप्त शरीर थिला कांति ज्योति से प्रकार आंक चरण प्रणाम अभिवादन अपरांते से माने कहले महाराज आपण तो आश्चर्य कृपा करी किछि कहतु सी कहले तुम सब जो यज्ञ करी नाक कान फुंकी नाक कान धुआं पूरी सब समय 1000 वर्ष काल यज्ञ कर आप कहना कौन करू आम आपन तो गुरु कृपा बलियार ना अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभो सुता काहि कथा सारंग मम कर्ण रसायन कहले अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभु हे प्रभु गोटे सूर्य भगवान आकाश रचना जगत अंधकार दूर कर सूर्य उदय अंधकार दूर किंतु जन्म जन्मांतर से जो अंधकार जो भितर अच्छी अज्ञानता जो अच्छी जो अविद्या जो भितर रही ये अविद्या को अज्ञान को दूर करने
ଆପଣ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, କରୋଡ଼ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆପଣ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ପ୍ରତିଭା ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମପ୍ରଭୁ, ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜଗତର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରକାର କୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦୃଶ ଆପଣ ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ହେଇ ଆପଣ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଯୋଉ ରହିଛି, ଅଜ୍ଞାନତା ଯୋଉ ରହିଛି, ଯୋଉ ଅବିଦ୍ୟା ଯୋଉ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ସବୁ ରହିଛି, ଅନିତ୍ୟକୁ ନିତ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ଅବାସ୍ତବକୁ ବାସ୍ତବ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ଅଳିକକୁ ସତ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ସଂସାର ଭିତରେ ସେମାନେ ସବୁ ମୋହିତ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ନା, ଏ ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅଜ୍ଞାନ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୁଶେ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ସୁତଗାମୀ ସୁତା କାଇ କଥା ସାରମ, ଆପଣ କଣ ଏ ପ୍ରକାର ସାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, କର୍ଣ୍ଣକୁ ରସାୟନ ହବ, ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ଆମକୁ, ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ, କହିଲେ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଦୂର କର। ଅଜ୍ଞାନତା କଣ? ବିଦ୍ୟାଟା କଣ? ତାରି ଉପରେ ବଢିଆ ଉପାଖ୍ୟାନ ସବୁ ରହିଛି ଆମର ଭାଗବତରେ। ପ୍ରାଚୀନ ବହି ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ରାଜାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ବହି। ସିଏ କର୍ମକାଣ୍ଡକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ବେଦରେ 3 ପ୍ରକାର ଅଛି, କର୍ମକାଣ୍ଡ, ଉପାସନା କାଣ୍ଡ, ଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡ। ବେଦକୁ 3 ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦରୁ ସୃଷ୍ଟି, ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବେଦରୁ। ବେଦ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ ବେଦର ସାରଥି ସାର କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିରେ ବେଦ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ବେଦରେ 3 ପ୍ରକାର ପର୍ବ ରଖାଯାଇଛି, 3 ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ କଲା କର୍ମକାଣ୍ଡ, ସେଥିରେ କର୍ମକାଣ୍ଡ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଆଉ ଉପାସନା କାଣ୍ଡ ମାନେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ସବୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏଟା କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି? ସମାଜରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଯେମିତି ଭିନ୍ନ ରୋଗ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଔଷଧ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା। ସେଇ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ସଂସାରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପଦ୍ଧତି ଅଲଗା ସବୁ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ବାସୁଦେବ ପରାବେଦା, ବାସୁଦେବ ପରାମଖା, ବାସୁଦେବ ପରାୟୋଗା, ବାସୁଦେବ ପରାକ୍ରିୟା, वासुदेव परं ज्ञान, वासुदेवं परं गति, वासुदेव परं ज्ञान, वासुदेव परं तपः, वासुदेव परं धर्म, परं गति। भागवत कुहाଯାଇଛି। कहले वासुदेव परावेदा। इधर वेद 4 प्रकार अच्छी, 4 प्रकार वेद, ऋक् साम यजु अथर्व, 4 प्रकार वेद अच्छी। समस्त वेदर उद्देश्य होची वासुदेव तात्पर्य विषय, माने वासुदेव के, वसुदेव का पुत्र वासुदेव भगवान श्री कृष्ण। सबु वेद वासुदेव परावेदा, वेदर उद्देश्य होची भगवान को, भगवान ऊपर आधारित। जन वेद पढ़ुथो, वेदज्ञ होइथिबो, किंतु कृष्ण को मानुथो, राम को मानुथो, गड़बड़ अच्छी से। तेणु वासुदेव परावेदा, समस्त वेदर उद्देश्य होची वासुदेव तात्पर्य पर, भगवान को जानिबा। जने भगवान को जानुची माने से सब वेद जानिछि, सीधा गुटे सरल अर्थ रे। जने कृष्ण को जानि देला, जगन्नाथ को जानि देला, तार तो बुझियो तार सब ज्ञान है गेला। तांको जानिले किछि जानिबार अवकाश रहिबनी, तांको बुझिले अबुझा किछि रहिबनी, तांको पाइले अप्राप्त वस्तु किछि रहिबनी। तांको जानिया दरकार, तांको ही बुझिया दरकार, सब किछि जो। सेते वासुदेव परावेदा, वासुदेव परक्रिया। जिते प्रकार कर्म रही सब किछि क्रिया कुआ गला, सब किछि भगवत उद्देश्य कला। कहीं ना
ସେ ହଉଛନ୍ତି ସବୁକିଛିର ମୂଳ। ସେ ବାସୁଦେବ पर ଯୋଗ, ଯେତେ ଯୋଗ ବି ଅଛି, ଯୋଗ ମାନେ ଯୁକ୍ତ ହବା, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ରହିଛି, ସମ ଦମ ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏସବୁ ଯୋଉ ରହିଛି ସବୁ ବାସୁଦେବ ପରାଯୋଗ। ସମସ୍ତ ଯୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ବାସୁଦେବ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହବା ଦରକାର। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକି ଯେତେ ଯୋଗ ଯଦି କରିବା, ନାକ କାନ ଫୁଙ୍କିଆ, ଏଥିରେ ରୋଗଟା ଭଲ ହବ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମିଳିବେନି। ବୁଝୁଛ ନା? ବାବା ରାମଦେବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ କର ରୋଗ ଭଲ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଦରକାର ସେ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏଠି କହିଲେ ଯୋଗ ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହବା ଦରକାର। ବାସୁଦେବ ପରାଯୋଗ ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେତେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ଖାଲି ବସିବେ, ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ସ୍ନାନ କରିବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବେ, ପଦ୍ମାସନରୁ ସୁଖାସନରୁ ବସିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଉ ମାଳା ଅଛି ମାଳା ନେବେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ। ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ କଲେ ହିଁ ସବୁଠି ଯୋଗ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା। ମନଟାକୁ ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହବ, ଏ ବଢିଆ ଯୋଗ। ଯୋଗ ମାନେ କଣ? ବସିକି ନାକ କାନ ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି ନା, କପାଳ ଭାଟି ଆଦି କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଇଏ ବି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି। ବଢିଆ ଯୋଗ ଇଏ। ଏଥିରେ ଯୋଗ ଯୁକ୍ତ ହେଲା, ଭଗବାନ ସହିତ ଯୋଗ ହେଇଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା। ତେଣୁ ବାସୁଦେବ ପରାଯୋଗ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ବାସୁଦେବ ପରାମଖା କୁହାଗଲା। ମଖ ମାନେ ଯଜ୍ଞ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯଜ୍ଞ ଅଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାର କର୍ମ ରହିଛି ସବୁ ଭଗବାନ, କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତାରଙ୍ଗ ଯଜ୍ଞ ତପସ୍ୟାଙ୍ଗ କୁହାଗଲା। ସର୍ବଲୋକ ମହେଶ୍ୱର ଜଗତରେ ଯେତେ ଯଜ୍ଞ ଅଛି, ଯେତେ କର୍ମ ସବୁ ରହିଛି, ଏସବୁ ଭଗବାନ ତାର ଭକ୍ତା କୁହାଗଲା। କାହିଁକିନା ଯଜ୍ଞ ବೈ ବିଷ୍ଣୁ କୁହାଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି ଯଜ୍ଞ ସ୍ୱରୂପ, ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପଟା ହଉଛି ଯଜ୍ଞ। ଯଜ୍ଞ ବೈ ବିଷ୍ଣୁ ମାନେ ଭଗବାନ ହିଁ ଯଜ୍ଞ ସ୍ୱରୂପ। ଯେତେବେଳେ ବଳି ମହାରାଜ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ଶୁଣିଥିବେ ଭାଗବତରେ, ଯଜ୍ଞ କରିବା ସମୟରେ ବାମନ ଦେବ ଆସିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଜୀ ବାମନ ରୂପରେ ଆସିଲେ। କାହିଁକିନା ବଳି ମହାରାଜ ପ୍ରତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୃଗୁବଂଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଥିଲା, ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କୃପା ଥିଲା। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୁରୁ ନିଷ୍ଠା ଥିଲା ତାଙ୍କର, ଆଉ ବିପ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ନିଷ୍ଠା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବିପ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ସେ ଏତେ ବଳିୟାର ହେଇଗଲେ, ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ। ଆଉ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରିବେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଯିଏକି ସମର୍ଥ ଅସମ୍ଭବ, ଯାହାଙ୍କର ଅଭିଧାନରେ ନାହିଁ କୁହାଯାଇଛି, କର୍ତ୍ତୁଙ୍ଗ ଅକର୍ତ୍ତୁଙ୍ଗ ଅନ୍ୟଥା କର୍ତ୍ତୁଙ୍ଗ ସମର୍ଥ ଭଗବାନ। ସିଏ ମଧ୍ୟ ବଳି ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିଲା, ତ କଣ କରାଯିବ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ରହିଛି। ତେଣୁ ତା ପାଖରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟା ବଳ ଯଶ ସବୁ କିଛି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆକୁ ସହଜରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଛଳ କରିକି ଆସିଲେ ବାମନ ଦେବ। ଛଳ କପଟ ରୂପରେ ଆସିଲେ ନା, କପଟ ରୂପରେ ଆସି 3 ପାଦ ଭୂଇଁ ମାଗିଦେଲେ, ସବୁ ଯା ଧରିକି ପଳେଇଲେ। ଇଏ କଣ ବୀର ପୁରୁଷର କାମ କି? ନା, ଭଗବାନଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ। ଛଳ କରିକି ସେ ଆସିଲେ ପୁରା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ବାମନ ଦେବ, ଆସି କଣ କରୁଛନ୍ତି? 3 ପାଦ ଭୂମି ମାଗିଛନ୍ତି। ବଳି ମହାରାଜ ସଂକଳ୍ପ କଲେ ଦେବା ପାଇଁ। ଏସେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଏଇଟା ବିଷ୍ଣୁଟା, ତମେ ଜାଣିନ ସବୁ ଛଳ କରି ନେଇଯିବ। ଇଏ ବିଷ୍ଣୁ 3 ପାଦ ମାଗୁଛନ୍ତି। ବଳି ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଟିକେ ବିଚାର କରି ମାଗୁନ। ଆରେ ଏଡ଼ିଟେ ବଟୁ ବଜ୍ର ବଟୁ ରୂପ ତମର ସ୍ୱରୂପ, ବାମନ ରୂପ, ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ଚରଣ ତୁମର, ଏତିକି ପାଦରେ 3 ପାଦ ଭୂମି ମାଗିଲେ କଣ ତମେ ସେଥିରେ ତମର ପରିବାର ହବ? ମୁଁ ରାଜା ସମ୍ରାଟ, ମାନେ ଶଶାଗରା ଧରିତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ, ତମେ ମାଗିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇପାରିବି। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଦେଇପାରିବି, ଗୋଟେ ଦେଶ ଦେଇପାରିବି, ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ଦେଇପାରିବି। ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଥରେ ଯିଏ ମାଗେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଜୀବନରେ କାହା ପାଖରେ ହାତ ପତେଇବାକୁ ପଡିବନି। ତମେ ଭୁଲିଗଲ ବୋଧେ ମୋ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ନାତି। ବଳି ବାମନ ଦେବ କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କର ମହାନ ବଂଶର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ପ୍ରାଣ ଜୀବ ପତେ ବଚନ ରହି ଜୀବନୀ ଆପଣଙ୍କର, ରଘୁରୀତି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ବଂଶ ସେଇ ପ୍ରକାର। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଟାକୁ କହେ ଯେତିକି ଦରକାର ସେ ସେତିକି ମାଗିବ। ମୋର ଏଠି ମତେ 3 ପାଦ ଭୂମିରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କାହାକୁ? ଯେ ଦରିଦ୍ର ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କୁହାଗଲା, ଯିଏ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେ ଦରିଦ୍ର। ଯିଏ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତାକୁ ହିଁ ଦରିଦ୍ର କୁହାଯାଏ। ସେ ବହୁତ ବଡ ଧନୀ ହେଇଥାଉ, ବହୁତ ବଡ ସବୁ କିଛି ତା ପାଖରେ ଥାଉ, ଯଦି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ତାକୁ ହିଁ ଦରିଦ୍ର କୁହାଯିବ। ତାପରେ କିଛି ନଥାଉ, ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସେ ହିଁ ଧନୀ କୁହାଗଲା।
ବଳି ବାମନ ଦତ୍ତ ପାଠ ପଢେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସଂକଳ୍ପ କରି ଦଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ବିଷ୍ଣୁଟା ଇଏ ସବୁ ନେଇଯିବ ତୋର ଛଳ କରି। ଯେତେବେଳେ ବାମନ ବଳି ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ତ କରୁଛି ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଯଜ୍ଞର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ଯଦି ସେ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ନିଜେ ଯାଚକ ରୂପରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଯଦି କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯଜ୍ଞ ସଫଳତା ଏଥିରେ ମହାରାଜ। ସେଥିପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ବହି ବିଷ୍ଣୁ କୁହାଗଲା, ବିଷ୍ଣୁ ଯଜ୍ଞ ସ୍ୱରୂପ ବାସୁଦେବ ପରାମଖା। ଆମେ ଆମ କର୍ମଟା ହିଁ ଯଜ୍ଞ ଆମର। କିନ୍ତୁ ଆମ କର୍ମ ଯଦି ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଅର୍ପିତ ନ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ। ଯତ୍ କରସି ଯତ୍ ସ୍ନାସି ଯତ୍ ପଶ୍ୟସି, ଏ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ବାସୁଦେବ ପର ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ କୁହାଗଲା। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯଦି ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ନହେଲା, ସେ ଜ୍ଞାନ ଅଧୁରା କୁହାଗଲା। ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ହଉ, ଆକାଶରେ କିଏ କେତେ ଜୋର ଉଡୁଛି, ସମୁଦ୍ରରେ କିଏ କେତେ ତଳକୁ ଯାଇଛି, ଯେତେ ସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ଏସବୁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ତା ଜ୍ଞାନକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା, ଅଧୁରା କଲା, ସେ ଜ୍ଞାନରେ ବନ୍ଧନ ଅଛି, ସେଥିରେ ମୁକ୍ତ ହବନି, ମୁକ୍ତ ହବନି। ଆମେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ପାଠ ସବୁ ପଢୁଛେ, ଏଥିରେ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ହଉଛି ନା, ଏତେ କଣ ମଣିଷ ଉଦ୍ଧାର କରିବ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଜଗତର ପାଠ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ପାଠ ନୁହେଁ, ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଖର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ତେଣୁ ଋଷି ମୁନି ସନ୍ତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ପ୍ରଣୀତ ଏ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଧାର୍ମିକ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଏସବୁରେ ଯୋଉ ବିଧାନ କୁହାଯାଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ଜୀବନରେ ପାଳନ କରିବା, ସେଥିରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଜ୍ଞାନ। ଜଣେ କିଛି ପାଠ ପଢିନି, ଶ୍ରୀ ଅକ୍ଷର ବିବର୍ଜିତ, କିଛି ଜାଣିନି, ମୂର୍ଖ, ତାକୁ ଲୋକ ମୂର୍ଖ କହୁଥିବେ। ଯଦି ସେ ଜାଣିଛି ଭଗବାନ ହିଁ ବଡ, କୃଷ୍ଣ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି, ତା ଭଳିଆ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜଗତରେ କେହି ନାହିଁ। ଆମ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟର ଶେଷ ନାମ ହରିନାମ କୁହାଗଲା। ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ଶେଷ ବଡ ପଣ୍ଡିତ କିଏ? ଯିଏକି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କଲେ ସିନା ହାତଟା ଟେକୁଥିବେ, ଏତିକି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା? ଯେତେବେଳେ ନାମ କରା ତ ହାତଟା ଟେକି ସମ୍ମାନ ଦିଆଗଲା ଭଗବାନ। ଏଇ ହରିନାମ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜଗତରେ ସବୁଠୁ ବଡ ପଣ୍ଡିତ କୁହାଗଲା। ପାଠ ନ ପଢୁଥାଉ ସେ, ତାପରେ ଧନ ନଥାଉ ସେ ବଡ ଧନୀ କୁହାଯିବ, ତାପରେ କେହି ନଥାନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଖାଇଯିବି। ତେଣୁ ବାସୁଦେବ ପର ଜ୍ଞାନ, ବାସୁଦେବ ପରଂ ତପ, ତପସ୍ୟା। ଏଇଟା ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଯଦି ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଯଦି ଭକ୍ତି ନହେଲା, ସେ ତପସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଧୁରା କୁହାଗଲା। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ପୁରା ଆମର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସବୁ କୁମ୍ଭ ମେଳା ହୁଏ, ବଡ ବଡ ବାବା ପେଟ ଫେଟ ବାହାର କରି କେତେ କଣ ବଡ ବଡ ବାବା ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତପସ୍ୟା ସେମାନେ ମନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ପର ତପ, ତପସ୍ୟା କରିବା ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରି ତପସ୍ୟା କରିବା, ସେ ତପସ୍ୟା ଫଳ। ନହେଲେ ତ ଅସୁର ମାନେ ବେଶୀ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଅସୁର ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଡରେ ଛିଡା, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତପସ୍ୟା କଲେ, ଛିଡା ହେଲେ, ଦି ହାତ ଉଠେଇଲେ, ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଡରେ ଛିଡା ହେଲେ, ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଛିଡା ହେଲେ। ସେ ଏମିତି ତପସ୍ୟା କଲେ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡି ସବୁ ଉଇ ଖାଇଦେଲେ, ଶରୀର ରକ୍ତ ମାଂସ ସବୁ, ତାଙ୍କ ଶରୀର ରକ୍ତ ମାଂସକୁ ଉଇ ମାନେ ଦୀପକ ଦିମକ ଯୋଉ କହିଲା, ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡି ସବୁ ଝୁଣି ଖାଇଲେ, ଖାଲି ହାଡଟା ରହିଲା ଖାଲି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲେ। ଅସୁର ମାନେ ବଡ ବଡ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ରାବଣ କଣ ତପସ୍ୟା କରିନା? ସବୁ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତପସ୍ୟା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନହେଲା, ସେ କି ତପସ୍ୟା? ତେଣୁ କହିଲେ ବାସୁଦେବ ପରଂ ତପଃ। ଏବଂ ବସି ଶୁଣୁଛି, ଇଏ ତ ବଡ ତପସ୍ୟା। କଥା ଶୁଣୁଛେ ଆମେ, ଏଇ ତପସ୍ୟା ହିଁ। ସଂସାର ଭିତରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସନ୍ତ ମାନ ସାଧୁ ମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଟିକେ ଦି ଚାରି ପଦ କଥା ଶୁଣୁଛେ, ଆକୁ ହିଁ ବଡ ତପସ୍ୟା କୁହାଗଲା। ଏହି ତପସ୍ୟା, ତପସ୍ୟାର ମାନେ ନେଇ କୋଉଠି ଯିବା, ବସିବା, ପୁରା ସବୁ ଛାଡି ଦେଇ ପଳେଇବା କୋଉଠିକି, କୋଉ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ, ନଦୀ ତଟରେ, ନା, ଏହି ତପସ୍ୟା କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ସକାଳୁ ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଆରତି କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଦଉଛେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛେ, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ସେବା କରୁଛେ, ତ ତପସ୍ୟାର ଅଙ୍ଗ ନା ଆସୁ। ବାସୁଦେବ ପରଂ ତପଃ, ବାସୁଦେବ ପରଂ ଧର୍ମ,
आम धर्म जाजन करिया जदि भगवान प्रति युक्त न होला ताल तो बड़ असुविधा है। युधिष्ठिर भीष्म तो सरस्वज्जा थिले, सरस्वज्जा समय भगवान कृष्ण साथी द्रौपदी जाइछन्ति। युधिष्ठिर महाराज, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीमसेन सब राजा मुनि ऋषि नारद समस्त प्रकट होइछन। से युधिष्ठिर महाराज बहुत बहुत धर्म कथा कहले, राजधर्म, प्रजार धर्म, नारीर धर्म, पुरुषर धर्म, राष्ट्र धर्म, केते धर्म कथा कहते पूरा। शेष कहले ये जो छलिया छिड़ा है ना, ये कृष्ण को देखिए कहले या जो मैंने चिंतन करते या चरण जो समर्पित होती से सब बड़ धर्म, सब पुंस पर धर्म कहले सब बड़ धर्म से, सब बड़ धर्म से भगवान को सेवा जो मैंने कर गच्छर मूल रे जल देले गच्छ जो प्रकार पल्लवित होची, पुष्पित फल दौची, फूल फुटुची, से प्रकार गच्छर शाखा प्रसार पानी देले गच्छ मरी जार संभावना, मूल पानी दवा दरकार। जगतर मूल होचन जगन्नाथ जी कि आमर भगवान जी, तांकरी पूजा करिया दरकार, तांकरी उपासना करिया दरकार, तांकरी आराधना करिया दरकार। कहले जगतर सब देवादेवी संतुष्ट, समस्त प्रसन्न हो जाए। तेणु वासुदेव परम धर्म आपको कहला परम धर्म कहला, सब श्रेष्ठ धर्म। धर्म तो बहुत अच्छी, किए काम कार सेवा कला सी भी धर्म, कि परम धर्म श्रेष्ठ धर्म होची भगवान को सेवा करिया, श्रेष्ठ धर्म। जने जन को साहाय्य करे भी धर्म मना ना। वृक्षरोपण करिया, पोखरी खनन करिया, रास्ता तैयारी करिया, रोगीर सेवा करिया, भिक्षु को भिक्षा दवा, वस्त्र को वस्त्र दवा ना, कौन खिदात को खिदा दवा, ये सब धर्म मना ना, ये सब पुण्य कर्म धर्म कर्म। किंतु परम धर्म होची सब बड़ होची भगवत परायण हवा, भगवान को चिंतन करिया, तांको चिंतन करी यदि आम सब किछ करिया सेटा श्रेष्ठ धर्म हो। तेणु वासुदेव पर धर्म, वासुदेव पर गति। ई जगत रे जित प्रकार कर्म अच्छी, धर्म अच्छी, जहाँ किसी आम करुचे ता द्वारा आमर किसी लौकिक गति होची, अन्य मरीगला पर अन्य किसी पारलौकिक गति होची। किंतु ए सब स्वर्गीय सुख को तुच्छ मन करी, स्वर्ग रे जो भी सुख अच्छी ये भी अति तुच्छ, एक भावी जो मैंने ताको त्याग करी भगवत परायण होचंती, भगवान को भजन करचंती, सेमान को जीवन सार्थक होइगला कह नले असुविधा है। से आम सब देखु केते प्रकार सब आम भूल भटका करुचे, ज्ञात सार अज्ञात सारे केते प्रकार सब पाप करुचे, कौन न कौन सब न करुचे। तेणु भगवान को भजन ही करिया दरकार, ये सब सत्संग करिया दरकार, न कले कौन हम पर पछताया पड़ो। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले सत्संग, मौका मिला है तो। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले सत्संग। बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पक्षी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले सत्संग, मौका मिला है तो। बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंखी निकल जाएगा, तेरा पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, निकल जाएगा। जय हो।
ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले सत्संग, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, तेरा पिंजरे से पंछी। जय हो। विराट है क्यों कहता है तेरा मेरा, ना किछ तेरा ना किछ मेरा, दो दिन है जीवन तेरा, बाद में क्या तेरा मेरा। जय हो। पापी मन कर ले बदल, मौका मिला है तो सत्संग, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, प्यारे पिंजरे से यार है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Jagannath, 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 कहते ए पापी मन सब भजन करे जो सुजोग मिले टे सत्संग करे जदि ये सब न कर पश्चात अनुताप करिया पड़ो जो पक्षी जीव रूप पक्षी जो पिंजरा छाड़ी उड़ी पड़े कथा अर्थ तो खाली कह तोर मोर किछि तोर ना कि मोर ना दी दिन अतिथि संसार रे मरीगला पर ना तोर किछि ना मोर किछि तेणु भजन कर आमर गीत हो आमर कथा हो जहाँ किसी ऋषि मुनि मान कर आखिर को सब अर्थ रोचे निजी शोधन करने तेणु ये अज्ञान कहला अज्ञान धंत विध्वंस ये अज्ञानता को बुझी पारे सत्संग कले कहे अज्ञान अज्ञान हेतु कृत मोह अंधकार नाश अज्ञान वशत आमर जो मोह रही आमर जो आसक्ति रही अंधकार सो रही ये सब दूर हो विवेक उद्रेक हम सत्संग विवेक ना हो सत्संग विवेक उद्रेक हम कौन आमर विवेक ना अच्छी मन ना किंतु जो विवेक द्वारा आम जगत उद्धार हो पार से पर विवेक अभाव अच्छी एत शास्त्रिकार कह सत्संग कर आमर जहाँ कि सब अज्ञानता कहमती प्राचीन भूल जन राजा थिले प्राचीन बही जन राजा थे से कर्मकांड भल पाते जो प्रसंग आरंभ होता वासुदेव परा वेदा वेद कर्मकांड अच्छे से भल पाते आसक्ति थी खाली यज्ञ करते
हजार हजार यज्ञ कर सब पशु बलि कर यज्ञ पशु बलि व्यवस्था अच्छी आउ किसी से कर थे नारद आसिले नारद सबाध गति नारद को से प्रणाम कले नारद कहले तुम देख तुम जो सब कर्म करुच तार कल्याण जान ना कौन कल्याण मन रखीच कहले तमें जो कर्म कर जानी तार कल्याण कौन हम कहले महाराज कौन करी मत तो एत तो मुकुली पारनी ये जो कर्म सब करुचे मोर उद्धार हो पारनी जो नारद कहते कल्याण अर्थ कौन जान कल्याण अर्थ हूँ दुखर विनाश हम आ परमानंद प्राप्ति हम ताकू कहला कल्याण कौन कहले आत्यंतिक दुखर विनाश हम आ परमानंद प्राप्ति हम ताकू कहला कल्याण ए जो तुम जो करुच सब यज्ञ करुच होम जो बलि पकाउछ सब एथरे कौन परमानंद मिलुची भगत प्राप्ति होची ना एथरे दुखर विनाश होची ना तेना कल्याण मार्ग ना सेतले से चरण तले पड़ेला अरे महाराज किसी कहतु कौन करी से कहले गोटे उपाख्यान कहूँ शुण गोटे उपाख्यान कहूँ अवश्य टिके जो टे ज्ञानी लोक आवश्यक यहाँ तथा शुणी था दरकार आवश्यक समस्त तो मूर्ख कहीं ना आम मैंने भल शुणु गोटे यशस्वी राजा थे पुरंजन भागवत उपाख्यान ये पुरंजन बोली जन राजा थे पुरंजन जन मित्र थे से मित्र अभिज्ञात माने ताको कि जानी पार न ठीक बुझी पार न चिन्ह पार न जानी पार न दी जन मित्र पुरंजन जन राजा तार मित्र गोटे अभिज्ञात किंतु मित्र के भल रूप जानी पार न बुझी पार न सर से कौन हला से निजर भोग करने इच्छा कला कि पुरंजन राजा निजर बहुत कामना अच्छी भोग करने से कौन कर सारा पृथ्वी पर्यटन कले से सारा पृथ्वी बुलले उपयुक्त स्थान गोटे से खोजिले जो स्थान रे मोर इप्सित इच्छा चरितार्थ मोर कामना चरितार्थ हम मोर समस्त इंद्रिय भोगर वस्तु मत मिल प्रकार विचार कर से बुलुचंती बुली 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 शेष पहुंचले हिमालय तटर आमिर ऊपर वर्ण कर से भेटु भेटु से जोड़ी जाऊँ लोक दूरे दूचे ना कई पसंद करना काल कन्या को नारद सहित देखाला नारद कहले मु तो ब्रह्मचारी आबाल्य ब्रह्मचारी तुम भाया तोरणी प्राप्त हो मो जीवन में कौन हम गोटे काम कर मुझे तुमको गोटे जगह को पठेदी पाख जाओ तुमको से व्यवस्था कर दो ये देखले ये तो ब्रह्माजी लोक कौन करे से काल कन्या कौन कले क्या पाख गले जगनराज बाबू गले सी कहले देख तुम आज तुम भौणी हेल तुमको मुझे आदेश दूसरी ये जिते संसार लोक मान सब अच्छा प्राणी माने एमान को जाकि तुम्हें वरण कर आघात कर तेणु जिते लोक मान को से जरा आसे जरा हला मान वार्धक्य अवस्था जरा मान बुढ़ा अवस्था यहाँ हूँ काल कन्या कहला ये समस्त आदेश कले तुम एम को अटैक कर यही प्रकार अवस्था एमती ही धीरे 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 से जरा अटैक कर पुरंजन राजा को एपटे जवन राज आस गंधर्वराज आस युद्ध कर नयांत फेलियर हो शेष से कौन हो मरी जाइए सी मरिया समय चिंता कर पुरंजन की चिंता कर स्मरण भाव त्यजंते कले वरम तंग तमेवती कौंत्य सतत भाव भावित मृत्यु समय आम जहाँ चिंता करिया आम परवर्तन सही हवा ये मृत्यु समय क्या चिंता स्त्री चिंता करुला तेणुक परजन्म गोटे स्त्री जन्म पाइला स्त्री जन्म विदर्भ नंदिन है विदर्भ राजार झील रूप से जन्म है तो जन्म हो विदर्भ नंदिन है तार बय प्राप्त बयस से बहुत कर खोजी बोल गोटे उपयुक्त बर शेष से देख गोटे मलयध्वज बोले जन राजा अच्छी से राजपुत्र को देखिए मोहित हो गले सहित बहुत कले विवाह कर वीर पुरुष विवाह किसी वर्ष रही संतान संतति है शेष युद्ध थे से मलयध्वज राजा मृत्यु हो
ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନି, ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବସିଛନ୍ତି, ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି। ସମାଧି ଅବସର ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଇଏ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀରଟାକୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବି ଏ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହାତ ପକେଇଲେ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ, ସେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା। କହିଲେ ଆରେ ପ୍ରାଣ ଥିଲେ ତ ଗରମ ଲାଗିଥାନ୍ତି, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ମାନେ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ ବୋଧେ। ଦେଖିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀର ମରିଯାଇଛି ସ୍ୱାମୀ। ସେଠି ସେ କାନ୍ଦିଲେ, ସେ ପୁରା କଚାଡି ହେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଚିତ୍କାର ହେଇ କାନ୍ଦିଲେ, ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଶେଷରେ ଆସିଲେ, ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟେ। କହିଲେ ଆରେ ବେଟି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ନା ଇଏ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ। ଶେଷରେ ସିଏ କହିଲେ ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିଲୁ? ମତେ ଚିହ୍ନିଛୁ ମୁଁ କିଏ? ନା କିଏ? ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ମିତ୍ର। ତୁ ନା ବିଦର୍ଭ ନନ୍ଦନୀ, ନା ଇଏ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ମଳୟଧ୍ୱଜ ରାଜା। ତୁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଥିଲୁ ପୁରଞ୍ଜନ। ତାକୁ ମନେ ପକେଇଲେ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତୁ ପୁରଞ୍ଜନ ଥିଲୁ। ଭୋଗ କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ତୁ ମତେ ଭୁଲିଗଲୁ। ସେ ଅଭିଜ୍ଞାତ ମିତ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଭୋଗ କରିବା କାମନା କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ତୁ ମତେ ଭୁଲିଗଲୁ। ସଂସାରକୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତୁ ଆସିଲୁ, ଚାରିଆଡେ ବୁଲିଲୁ। ଶେଷରେ ଜୀବନ ସାରା ଯାହା କିଛି କଲୁ ନ କଲୁ, ଶେଷରେ କଣ କରୁଛୁ? ସ୍ତ୍ରୀ ଚିନ୍ତା କରି ମରିଗଲୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲୁ। ତେଣୁ ଇଏ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ଇଏ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ, କି ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ତୁ ପୁରଞ୍ଜନ ଥିଲୁ, ତୁ ପୁରୁଷ ନଥିଲୁ। ଇଏ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଇଏ ଗୋଟେ ମାୟାକୁ ମୋହକୁ ଆଗଲା। ବାସ୍ତବରେ ତୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଜୀବ, ମୁଁ ହଉଛି ତୋର ମିତ୍ର। ଏ ଯୋଉ କୁହାଗଲା, ଏ ଯୋଉ ମିତ୍ର, ମିତ୍ର ମାନେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବାତ୍ମା ଅଛି, ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଏ ଜୀବାତ୍ମା ହଉଛି ଆମେ ସବୁ ଜୀବ କୁହାଗଲା। ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନ, ସେ ହେଲା ଆମର ମିତ୍ର। ଆମର ଯଦି ବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ନିକଟର କିଏ? ସେ ଭଗବାନ କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଘୁରି ଘୁରି ଆସିଲା, ଗୋଟେ ନବଦ୍ୱାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ନଗର, ଆମ ଶରୀରର 9ଟା ଦ୍ୱାର, ଆମ ଶରୀରରେ 9ଟା ଦ୍ୱାର ଅଛି। ଆ ଭିତରେ ଜୀବ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। 9ଟା ଦ୍ୱାର କୋଉଠି? ପୂର୍ବକୁ 5ଟା ଅଛି, ଉତ୍ତରକୁ ଗୋଟେ, ଦକ୍ଷିଣକୁ ଗୋଟେ, ପଶ୍ଚିମକୁ 2ଟା ଅଛି। 9ଟା ଦ୍ୱାର। ପୂର୍ବକୁ 5ଟା ଦ୍ୱାର କଣ? ଆଖି 2, ନାକ 2, ନଳିନୀ ନାଳିନୀ 4, କାନ 4, ମୁଖ 5। ପୂର୍ବକୁ 5ଟା ଦ୍ୱାର। ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣରେ 2ଟା କାନ, 7 ହେଲା। ପଶ୍ଚିମ ଗୋଟେ ହେଲା ଜୈନନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଗୋଟେ ହେଲା ଗୁହ୍ୟ ଦ୍ୱାର, ମଳମୂତ୍ର ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ। এই ପ୍ରକାର 9 ଦ୍ୱାର ବିଶିଷ୍ଟ। ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣୀ ମରିବ, ଏଇ 9ଟା ଦ୍ୱାରରେ ଯାଏ, ପ୍ରାଣ ତାର ଯାଏ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏଇ 9ଟା ଦ୍ୱାରକୁ ରୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ତାଙ୍କର ସେ ଅଲଗା ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କ କଥା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ନବଦ୍ୱାର ଭିତରେ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଏ, 9ଟା ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ସେ ଯାଏ। এই ଦ୍ୱାରକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି କିଏ? ପଞ୍ଚ ଫଣ ବିଷ୍ଟ ସର୍ପ। এই ପଞ୍ଚ ଫଣ ବିଷ୍ଟ ସର୍ପ କଣ? ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ କୁହାଗଲା। ପ୍ରାଣ, ବ୍ୟାନ, ଉଦାନ, ସୁଦାନ, ଏ ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ, 5ଟା ପ୍ରାଣ, ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ଆକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ସର୍ପ ଆକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଏ ଯୋଉ 360 ଯୋଉ ଶୁକ୍ଳ ଆଉ କୃଷ୍ଣ, ଏ ଦି ସୈନିକ ମାନେ ଯୋଉ ଆକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛ ବେଳେ, ଇଏ ହଉଛି ଦିନ ରାତି କୁହାଗଲା। ବର୍ଷକୁ 360 ଦିନ ରାତି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଦିନ ରାତି ସହିତ ଆମର ପ୍ରାଣ ସବୁବେଳେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଗୋଟେ ରାତି ହେଇଗଲା, ଇଏ ସରିଗଲା, ବୁଝିଲେ ନା? ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି କାଳ ସହିତ ଆମର। ଏଇ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହାଗଲା, ଇଏ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁ କୁହାଗଲା, ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ କୁହାଗଲା। ସିଏ ତାର ଆସିବ। ସିଏ କାଳ କନ୍ୟା ହଉଛି ଜରା, ମାନେ ଏଇ ଶରୀର ଏଇ ପ୍ରକାର। ଆମେ ଜୀବ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ମିତ୍ରତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂସାରକୁ ଆସିଲେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ନବଦ୍ୱାର ବିଶିଷ୍ଟ ଶରୀର। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ଵାରା ଆସୁଥିଲେ। ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଅବିଦ୍ୟା କୁହାଗଲା। ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଆମର ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି, ଅବିଦ୍ୟାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କୁହାଗଲା। ଏ ଅବିଦ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ବସୁଥିଲେ, ଉଠୁଥିଲେ, ଖାଉଥିଲେ, ତା କଥାରେ ହଁ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଅବିଦ୍ୟା ଆମକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରେରଣା ଦଉଥିଲା, ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ହିଁ କରୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ସେଇଆ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଉମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ସତ୍ ବସ୍ତୁର ଯୋଉମାନେ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଅବିଦ୍ୟା ଗ୍ରସିତ କୁହାଗଲା। ଯେମିତି ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ବଶୀଭୂତ ହଉଛି, ସେଇ ପ୍ରକାର ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟ, ଜୀବ ମଧ୍ୟ ତାର ଅବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ଵାରା ସେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରସିତ ହଉଛି। ଅସତ୍ କର୍ମ ଲିପ୍ତ ରହୁଛି, ଅସତ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି, ଅସତ୍ କ୍ରିୟା କରୁଛି। ଶେଷରେ ସେ ଜରାଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛି, ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି। ବୃଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଅସମର୍ଥ, ତାକୁ ତା ପରିବାର କେହି ପଚାରିବେନି, ପୁତ୍ର ପୌତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ କେହି ପଚାରିବେନି, ତାକୁ ଗୋଟେ କୋଣରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ। ଶେଷରେ ସେ ଯମରାଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବ। ଏଇ ହଉଛି ଆମର ଗତି। ଏ ଯୋଉ ପୁରଞ୍ଜନ ଉପାଖ୍ୟାନ ହଉଛି, ଆମେ ହଉଛି ପୁରଞ୍ଜନ, ପୁରଞ୍ଜନୀ ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି, ଆମର ବୁଦ୍ଧି ହଉଛି ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ। ଏଇ ନବଦ୍ୱାର ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିଛେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରାଯାଉଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଆ। ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏତେ ଦୁଃଖ, ଯାହାକୁ ଭୁଲିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏତେ ସବୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛେ, ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ମନେ ପକେଇବା, ସ୍ମରଣ କରିବା, କଲେ ଆମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଏଇ ହଉଛି ଆମର ପୁରଞ୍ଜନ ଉପାଖ୍ୟାନ। ଆକୁ କୁହାଗଲା ବିଜ୍ଞ
अविद्या जो कहला अज्ञान ध्वंस विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभु ये अज्ञानता को ध्वंस विध्वंस करेंगे जदि सत रूपी सूर्य प्रकट जदि हेबे तेणु सौनकादि ऋषि माने सुत गोसाई प्रार्थना करछथि हमर जन्म जन्मांतर जो अविद्या रही जो अज्ञानता रही आपको आपण दूर करंतु सूर्य सहित प्रतिभात होइछन्ति आपको ही कहला अज्ञानता जेंति पुरंजन जीव पाखरे अज्ञानता थिला ए होछ आजिर प्रसंग सब आसी गले सब कीर्तन करिया चल पांच छह बहुत सुपासुंद पति दानवान बसते आरती करिया सर आरती करिया नी कीर्तन करिया ना अधराणी घंटाडी अधराणी कीर्तन न हो आरती करिया 9:30 बंद करिया परा ठीक अच्छे कह हाँ हौ सनातन धर्म कौन वैष्णव धर्म कौन कहते ठीक है बढ़िया प्रश्न बर्तमान सारा भारत में सनातन नारा चलती सनातन शब्द अर्थ कौन कहते सनातन शब्द ताकू कहल अत्यंत प्राचीन जार आदि नहीं सनातन शब्द भगवान सनातन पुरुष बुझल अत्यंत पुरातन कहला तो किए सृष्टि करना सनातन की सृष्टि करना से शाश्वत से भगवान को द्वारा से प्रणीत से सनातन शब्द चित्रे किछि नहीं जेते सब सृष्टि धर्म तैयारी सब धर्म जमी सागर भितर सब धर्म नदी प्रवेश करे से प्रकार सनातन हूँ सब धर्म समाहार से पुंज भगवान भगवान के द्वारा प्रणीत धर्म ही सनातन धर्म अत्यंत पुरातन धर्म प्राचीन धर्म वैष्णव धर्म क्या कहगला वैष्णव धर्म मध्य सनातन धर्म ही कहमती जगत वही वैष्णव कहगला विष्णु अंश माने ममई वंश जीव लोक गीतार कहले मोरी अंश होते जीव माने जदि गोटे काठ अच्छे काठर गोटे टुकड़ा मध्य काठ गुंड कह ना लुह कह काठर अंश काठ ही कह समुद्र गोटे अच्छी समुद्र गोटे जल बिंदु जदि ना सी भी लुणिया लगे ताकू समुद्र पानी कह लुणिया पानी कह समुद्र मध्य लुणिया भी कह सूर्यंकर गोटे किरण को सूर्य किरण कह सूर्य को सूर्य कह से प्रकार भगवान सनातन पुरुष तांकरी अंश माने तार तो ये आमर जो आत्मा कहगला ये जीवात्मा कह जाए भगवान अंश आपर जो शरीर अच्छे पंचभूत शरीर ये आमर पितामाता का रज बीजर मिश्रण हो पंचभूत तैयारी शरीर मिली से पशु हो कि पक्षी हो कि कीट हो कि विस्तार कीट हो कि मनीष हो समस्त भितर गोटे सामंजस्य रही गोटे तत्व से आत्मा कहला से आत्मा हूँ भगवान अंश कर्मफल अनुसार गोटे शरीर मिलूँ जमी गोटे धनी घर जन्म होचे तार पूर्व कर्म से प्रकार अच्छी जड़े गरीब घर जन्म हो पूर्व कर्म से प्रकार अच्छे कर्मर विधान अनुसार जन धनी हो गरीब हो कुकर हो शुकर हो विभिन्न प्रकार जोनि से भ्रमण करे तेणु आत्मार धर्म हूँ वैष्णव धर्म आत्मार धर्म हूँ जीव धर्म समस्त धर्म भगवान के द्वारा प्रणीत धर्म शाश्वत धर्म आत्मार धर्म ये हूँ वैष्णव धर्म को सांप्रदायिक कथा कह जाए जगत वही वैष्णव समस्त भगवान अंश माने जग अमृत से पुत्र आम सब अमृतर संतान तेणु आत्मार स्वाभाविक धर्म हूँ परमात्मा अनुगामी जमी जलर धर्म हूँ जलटा को पानी टाक पकईदवा से तौल को निगड़ी आस पानी की जलर धर्म हूँ तौल को गड़ से जो निम्नगामी से हम किंतु निआटा को जलैवा से ऊर्ध्वगामी हम दियासिल गोटे जलैवा अग्निशिखा ऊर्ध्वगामी हो जल निम्नगामी हो तार कारण कौन अग्निर अंश होती किए सूर्य भगवान अग्नि अंश सूर्य भगवान तेणु आम दियासिल काठी जलैले तार शिखाटा ऊर्ध्व को जाऊँगी किंतु पानी टी पकईदे से तौल को पानी धर्म तौल को आटीटा को ऊपर को फोपाड़िया से तौल को आसी जाऊँगी आम पढ़े ना न्यूटन बसते गच मूल फलटा पड़गला से भाविले फलटा ऊपर कहीं गलानी ऊपर तौल कहीं आसला ना तल भूमि हूँ अंश भूमि है अंशी भूमि अंशी से गछ तैयारी फल अंश है अंश सब अंशी पाखु जाए जदि सूर्य निआ जलैले अग्निशिखा अंशी पाखु धावित है से प्रकार अंशर धर्म हूँ अंशी पाखु गति धावित हम सेमती जीवात्मा हूँ अंश अंशी हेले भगवान तेणु अंशर धर्म भगवान प्रति उन्मुखी हम
तेणु अंश हूँ आत्मा आर धर्म हूँ वैष्णव धर्म आर धर्म वैष्णव धर्म आपको कहला जीव धर्म सनातन धर्म वैष्णव धर्म आत्मार धर्म समस्त धर्म ये प्राचीन धर्म तेणु गोटे धर विचार कले सनातन वैष्णव धर्म एक शब्द आज आर इतने कौन विभेदता नहीं संकीर्णता नहीं कौन प्रकार राजनीति नहीं सनातन धर्म ही वैष्णव धर्म और वैष्णव धर्म ही सनातन धर्म सांप्रदायिक विचार किसी किसी सब गोष्ठी गोष्ठी अलग कर अलग कथा बुझले ना कौन अस्त ठीक है किए केमती आसिले केमती आसिले एडी केमती आसिले चली चली आसिले बर्तमान पेंडल केमती आसिले चली चली आसिले सेमती जगत केमती आसिले कर्म द्वारा आसन चारिआड गोटे कर्म ना चारिआड गोटे कर्म अपन पादरे चली चली से कर्म करके आसिले चारिआड कर्म से पूरा जगत को आम आस संस्थार से गोटे कर्म कराई कर्म द्वारा से कर्मचक्र रही कर्मणा बलिष्ठ कर्मणा गति कहगला कर्मर गति बड़ा बलिष्ठ आज्ञा सारा जगत रे कर्मर चक्र घाटी होची तो निज तत्व को बुझी होते निज तत्व जानियार संसार ना चाहे कृष्ण ना भजन करे हाय हाय निज तत्व जानिया आम केमती आसिले कपिल भगवान कहते जी कह गोटे घंटा लगे काली कह ना आरंभ कर जीवर तत्व है शुणी आसी कपिल भगवान माँ को कहते जीव कहीं केमती आसी करुच्ची कौन तार फल कौन शुणिया दरकार प्रश्न बढ़िया सनातन गोसाई तो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु देखिले से पचारे के आमी मु किए के न मोरे तारे जारे तापत्र कहीं मत दुख त्रिताप दुख दौची यह नहीं जानी आमार केमन हित है मु जानी पानी मोर मंगल केमती हम प्रश्न करते सनातन गोसाई कहले मु किए कहीं मत त्रिताप दुख दौची मु जानी पानी मोर मंगल केमती हो ए प्रश्न किए करे तेणु मु किए कहीं आसचे कोटिकी जीवा गति कौन काली चर्चा करिया अस्तु चलो आरती करिया तेणु आम समस्त वैष्णव मन रखता किंतु वैष्णव खाद्य गोटे अच्छी अलग वैष्णव आचार विचार अच्छी बुझले ना जेहेतु भगवान अंश आम भगवान अंश भगवान को पुत्र मान आम असुर भाया कार्य करुचे असुविधा दुर्भाग्य यहाँ मान भगवान के संतान तेणु भगवती गुण रहा दरकार आम पाखे तेणु आम खाद्य आम आचार विचार चाली चलन क्रिया कर्म सबकि शास्त्र मध्य जदि हम ताहले आम किसी अनुभव कर बंद कर ठीक अच्छे कथा तो कहले केते हो ठीक अच्छे नौटा नौटा था तेणु ये जो प्रश्न जो कले आम जो शुणिले पुरंजन उपाख्यान एपके अज्ञानता अवस्था आरंभ करा अज्ञान अज्ञान जो कहगला अज्ञानता ये आम प्राय अज्ञानता करछे वास्तव समाज रे मानकर सत्संग कले बहुत किसी आम बुझी हम जानी हम बहुत किसी देखो गोटे वस्तु को जानिबा गोटे वस्तु बुझीबा बहुत तफात पढ़ीदे जानीदे हाँ है उपलब्धि जो उपलब्धि कर बुझी हम बुझिपार पढ़ीदे शुणीदे जानीदे हाँ एक मिसले दुई जानीदे पाठ पढ़ले कम सरला कि उपलब्धि करिया केमती उपलब्धि जो कर बुझी कहगला तेणु उपलब्धि करने सत्संग आवश्यक ना पाठ तो सब लिखाई पढ़द आम भी कहीपर कही पार बुझे पार तेणु उपलब्धि करा सत्संग करने दरकार एपाई सोनकादि ऋषि मैंने सुत गोसाई चरण में प्रणाम कले कहले आपण कहतु आमको ए प्रकार कथा कहतु सार कथा कहतु सार कथा मैत्री जी कहते विदुर जी उपाख्यान तृतीय स्कंद आरंभ होती भेट है सी कहले सुखदेव गोस्वामी से कथा कहते कहले संसार लोक मान विषय लोक मान अनेक कथा अच्छी शुणापी अनेक कथा अच्छी कहवाई अनेक कथा अच्छी चिंतन करने हजार हजार कथा मैंने कहते हजार हजार कथा शुणुंट हजार हजार कथा चिंतन कर जानी ना को कथा कहवा दरकार को कथा शुणा दरकार को कथा चिंतन करने दरकार ये कष्ट पाँच बुझे ना बढ़िया मान प्रश्न सुंदर प्रश्न विषय लोक संसारी लोक मान कान अच्छी हजार कथा शुणुंट कि जानी ना को कथा शुणिले श्रवण इंद्रिय चरितार्थ हो बाणी
ଶ୍ରବଣ କଥାୟଂ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି, କୋଉ କଥା ଶୁଣିଲେ କର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ମୁଖ ଅଛି, ଜିହ୍ବା ଅଛି, କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର କଥା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଉ କଥା କହିଲେ ଜିହ୍ବା ସାର୍ଥକତା ହେଇଯିବ ସେ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଖାଲି କଣ କଟର କଟର କରୁଛନ୍ତି, ଦୁନିଆ କଟର କଟର, ବେଙ୍ଗ ତ କଟର କଟର କରେ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ସାରୁ ଗଛ ମୂଳରେ ବେଙ୍ଗଟା ଥାଏ, ସେ କଟର କଟର କର କର କରିବ। ତା ଅର୍ଥ କାହାକୁ ଡାକୁଛି? ସାପକୁ ଡାକୁଛି, ହେ ସର୍ପରାଜ ସ୍ୱାଗତମ, ମୁଁ ସାରୁ ଗଛ ମୂଳେ ଅଛି, ମତେ ଭକ୍ଷଣ କର, ମତେ ସେବନ କର, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ସେମିତି ଜିହ୍ବାଟା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରୁନି ଆମେ, ଦୁନିଆ କଥା ଖାଲି ବେଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଟର ଟର କରୁଛେ, ମହାକାଳକୁ ଡାକୁଛେ, ହେ ଯମରାଜ ସ୍ୱାଗତମ, ନିଜେ ଜଲ୍ଦି ନେଇଛ। ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗର୍ତ୍ତ ଗୋଟେ। ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ସାପର ବିଳ ବୋଲି କହିଲେ। ସାପ ସାପ ବିଳ, ସାପ ବିଳ ସାପ ରହିଥାଏ ନା, ସାପ ବିଳ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ କୋଉ କଥା ଚିନ୍ତନ କରିବା କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ। ଏଥିପାଇଁ ସୁଖଦେବ ଗୋସାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଲୋକମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି, ଦିନ ସାରା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଶୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖରେ କାଳପାତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କଣ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସଂସାର ଗତି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରକୃତ ଆମେ କୁକୁର ବିରାଡି ହେଇନେ ମଣିଷ ହେଇଛେ, ଆମର ମନୁଷ୍ୟତ୍ଵ କଣ, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବିଶେଷତ୍ଵ ରହିଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ଆମେ ପ୍ରାୟ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କୋଉ କଥା ଶୁଣିବା ଦରକାର, କୋଉ କଥା କହିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ସୁଖଦେବ ଗୋସାଇଁକି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି 7 ଦିନରେ, ଗତକାଲି 10 ଦିନ କରୁଥିଲି, ମୁଁ କଣ କରିବା ଦରକାର? ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ କିଛି କରିବା ଦରକାର, 3ଟା କାମ କରିବ ନା କଣ? ଶ୍ରୋତବ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିତବ୍ୟ ସ୍ମର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଇଚ୍ଛତା ଭୟମ ତସ୍ମାତ୍ ଭାରତ ସର୍ବାତ୍ମ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ହରି। ହେ ଭରତ ବଂଶଜ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ସେ ସର୍ବାତ୍ମା ଯିଏ ଘଟେ ଘଟେ ଯେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଶରୀର ଭିତରେ, ଯିଏ କି ଭଗବାନ କୁହାଲା ଷୋଡ଼ୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାରୀ, ଯିଏ କି ଈଶ୍ୱର, ଯିଏ କି ହରି, ସବୁ କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଯେ ଅଛନ୍ତି। ହରି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସିଂହ କୁହାଗଲା। ହରି ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ସିଂହ, ହରି ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଯିଏ କି ହରଣ କରନ୍ତି, ଯିଏ ମନକୁ ହରଣ କରନ୍ତି, ହୃଦୟକୁ ହରଣ କରନ୍ତି, ଯେ ସିଂହ ସଦୃଶ। ସିଂହ କଣ କରେ? ହାତୀ ଗୁଡାଏ, ସେ ସିଂହ ହାତୀ ଗୁଡେଇ ସେ କଣ କରିବ? ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ହାତୀକି ମାରିବ, ତାର ହାତୀର ମଗଜଟାକୁ ସେ ଖାଇବ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମ ମନ ଭିତରେ ସବୁ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ରହିଛି, ଯାହାକି ସବୁ ଅବିଦ୍ୟା ରହିଛି, ଯେତେ ସବୁ ଅଭିମାନ ସବୁ ରହିଛି, ଅହଙ୍କାର ରହିଛି, ଏ ସବୁ ଯାକୁ ଭଗବାନ ହରି ଯଦି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ସେ କଣ କରିବେ? ଆମ ମଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେ ସବୁ ବାହାର କରିଦେ, ଧ୍ୱଂସ କରିଦେ। ଆମର ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର, ଅଭିମାନ ଯେତେ ସବୁ ରହିଛି ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଭଗବାନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ହରି। ତାପରେ ମନକୁ ଚୋରେଇକି ନେବେ, ସିଏ ମନଟାକୁ ଚୋରେଇକି ନେବେ, ହୃଦୟଟାକୁ ଚୋରେଇ ନେଇଯିବେ, ସିଏ ହରଣ କରିଦେବେ। ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ହରି ଶ୍ରୋତବ୍ୟ, ତାଙ୍କରି କଥା ଶୁଣିମ, ଶ୍ରୋତବ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିତବ୍ୟ, ତାଙ୍କର କଥା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ତାଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ, ସ୍ମର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଇଚ୍ଛତା ଅଭୟମ, ଆଉ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବ। ତେଣୁ ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ତମେ ଯଦି ସଂସାରରୁ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଭୟ ରହିତ ହେଇକି ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତମେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣ। କାରଣ ଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି ସେ ପଥ, ମହାନ ଋଷି ମାନେ ସେ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ଯଦି କରିବ, ତାହେଲେ ଭୟ ରହିବନି, କିଛି ଭୟ, ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ତମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରିକି ମରିଯିବ। ମସ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ କୁହାଗଲା ବାସ୍ତବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଭଗବତ ପରାୟଣ ହଉନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ହସ ନାହିଁ, ସବୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନଗ୍ରସ୍ତ, ଯେତେ ବୟସ ବଢି ବଢି ଯିବ, ଦୁନିଆ ଟେନସନ, ଦୁନିଆ ଆଉ କୁହନି ଅବସ୍ଥା, ସେମାନେ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ଆଉ କହିପାରୁନଥିବେ କି ସହି ପାରୁନଥିବେ। ଅଜାଗା ଘା ଦେଖି ହବନି କି ଦେଖେଇ ହବନି। ସଂସାର ଗତି ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଘା ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଦେଖି ହବନି, ଦେଖେଇ ହବନି। ଏ ସଂସାରଗ୍ରସ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଭଗବତ ପରାୟଣ ହଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଦୁଃଖ ଭିତରେ କଷଟି ପଥର ରହୁଛନ୍ତି। ତା ଦୁଃଖଟା କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ତାକୁ ସହି ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରକାଶ କରିବେ କାହା ପାଖରେ? ସାରା ସଂସାର ତ ଦୁଃଖୀ, ସମସ୍ତେ ତ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଅଛେ, ଆମେ ବନ୍ଧା, ସେ ବି ବନ୍ଧା। ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ କିଏ? ଯିଏ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷରେ ତ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ନା। ଜଣେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଥିବ, କେମିତି ଉଦ୍ଧାର କରିବେ? ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେନି। ଏଥିପାଇଁ ମୁକ୍ତ ସଙ୍ଗ ଅଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ସାଧୁମାନଙ୍କର ଭାବ ଅଛି, ତାହେଲେ ଗ୍ରନ୍ଥର ସଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର। ସନ୍ଥ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉଭୟ ଠିକ ପନ୍ଥ ଦେଖାନ୍ତି ଏମାନେ। ତେଣୁ ସନ୍ଥ ଭାଗବତ, ଗ୍ରନ୍ଥ ଭାଗବତ କୁହାଗଲା। ଯଦି ଭାଗବତ ସନ୍ଥ ରୂପୀ ଭାଗବତ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗ୍ରନ୍ଥ ରୂପୀ ଭାଗବତ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଦରକାର।
निहाती चिंतन करिया दरकार पढ़िया दरकार आज डाकिचंदी प्रभुजी डाकिचंदी ब्रज प्रभु से तो दीर्घ मु शुणिली 7-8 वर्ष है केते मधुर मधुर कथा कहानी कथा सब कही आप्यायित कर आपको जहाँ आमको कृपा कर डाकी समय देते 5 दिन मु बुझीपारनी से तो निजे कहते कहीं देले मुझे बुझीपारनी कारण कौन सी जानी से तो कहते से निजे पैसा खर्च कर सब किसी कर निजे तो कही था कि कहीं बाबा जो डाकी जना भगवान प्रेरणा देते कौन कर अवश्य मंगल कार्य यहाँ कहीं आदर जगत कल्याण हो देख घंटे 2 घंटा बस घर थे कौन करते मोबाइल देखी था टीवी देखी था किए कौन कर देखी था समयटा बर्बाद करते आसिले गोटे 2 घंटा बसिले सत्संग गोटे भगवान कथा शुणिले कीर्तन होची बढ़िया प्रसाद भी सेवन कर एते व्यवस्था ठाकुर जी कर जगत किए कर आज्ञा जन्म कर बापा माँ खाया दौना कि जहाँ सहित परिचय नथिबे से पूरा रोषे कर खाଇବା आस शुण खाई जो बोली कहते संसार देख भगवान भक्तान विचार के सुंदर तेना स्वागत करिया दरकार ये प्रकार जो प्रयास कर मन मन प्रशंसा करिया दरकार यदि समर्थ हो सम्मुख प्रशंसा करने भगवान पर ये प्रकार सद्बुद्धि भगवान समस्त दिंतु यही जगतर कलिजुगर जो कराल गति जो चलती ना काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निन्नस हेतवे कहला काल रूपक सर्प आज्ञा काल ब्याल कहगला काल रूपक सर्पर मुख भीतर प्रवेश कर पूज्यपाद विष्णुमाज बढ़िया गोटे कहानी कहती कौन कहती गोटे साप गोटे बेंगड़ा को खाई साप साप देखी गोटे बेंगड़ा को गिड़ी कि बेंगड़ा को पूरा खाईनी पछपटू बेंगड़ा को गिड़ी अधा से गिड़ी बेंगड़ा को सापर मुख भीतर बेंगर अधा शरीर अच्छे आ बेंगर मुखड़ा बर्तमान बाहर को बाहर ए समय देखा गोटे छोटिया पुकड़ी उड़ी उड़ी जाऊे बेंग कौन टाक ना खाऊ बेंगर मुख पाखे गोटे पुकड़ी उड़ी उड़ी जाऊे बेंगड़ा टाक ना खाइला खाईदेला एपटे तार अधा गिड़ी सारे साप आउ कि समय पर साप पूरा खाईदेव मृत्युर अधा प्रवेश कर गहर भितर तथा मुख सम्मुख पुकुड़ी आसले सी भी खाईदेला आम मान अवस्था सेमती बयस जार जी हो सबू परमयु कटि सब काल रूपी सर्पर शरीर मान कंठ भर प्रवेश करे कि दिन बाकी अच्छी साप अधा गिड़ी देसी कि समय पर पूरा गिड़ीदेव तेणु आम जो मृत्यु आसो कि दिन बाकी अच्छे आम दिन ना दिन मरीजा तथा आम मैंने कौन करे बेंगर सम्मुख को पोक आस टाक ना खाए आम से प्रकार खाली जो खाद्य निद्रा आहार भय मैथुन सुख भर मातिक रोचे निजर तत्व को बुझी पारने ये आम गति अज्ञानता धीरे धीरे गोटे राति हो अस्त सूर्य अस्त होची आम धीरे धीरे आम परमय कटि कटि जाऊँगी साप महाकाल सर्प आम गिली 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 जाऊँगी धीरे धीरे आम व्यास करके जाऊँगी आ समय मुखड़ा बाहर बाहर को अच्छी किस समय पर किस दिन पर मरीजा तथा आम समय को जुड़ा जहाँ आस खाऊे आम जहाँ इच्छा ता खाऊे जहाँ इच्छा ता करुचे चिंता कर कौन करिया दरकार कौन खाइबा दरकार कौन किसी चिंता कर ये हूँ दुरावस्था तेणु कहले काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निन्नस हेतवे ये प्रकार कहला कलो किरण भाषितम श्रीमद भागवतम कलो किरण भाषितम तेणु कलिजुग सुखदेव गोस्वाई द्वारा श्रीमद भागवत प्रकटित होती कली पराहत जीव कलिर कराल ग्रास ग्रसित जीव मानकर दुख को अपनोदन परमार्थ सुख प्रदान करने उद्धार करने सुखदेव गोस्वाई के द्वारा श्रीमद भागवत जगत प्रचारित होती तेणु आम मान बड़ा भाग्यवान वास्तव में बोल श्रीमद भागवत महाराज की आरती किए करियो बढ़िया कौन करिया मझे मझे गीत गोटे गोटे गाई से कथा रही जाऊँ आज्ञा सब उठन आरती करिया और 3 दिन से देखिए श्री राधे।